Okay, so we are doing 1.1, that part about the city models. Okay, now, let's say you'll go on for you. The building blocks are packed into small cylindrical cans that are then packed into a large rectangular box as shown in the diagram below. Nou, dan gee hulle vir die afmetings van daai blikkie. Die hoogte is 16,5 cm en die volle middellyn is 12,6 cm, né? Dan sê hulle vir jou this way up, met ander woorde dis hoe die blikkie moet gepak word. And then they show you the dimensions of the box that it's going to come in. Okay, dan sê hulle vir jou, the cylindrical cans are placed upright in the box. 1.1. Determine the number of layers of cans that can be placed in an upright position in the box. Goed, nou omdat hulle moet regop staan, moes jy heel eers gaan kyk het, wat is die hoogte van daai boks, né? En die hoogte was gewees 35 cm. So by 1.1 gaan ek sê 35 cm, that was the height of the box, and we're going to divide it by the height of that can, which was 16,5. Met ander woorde, dit gee vir jou 2,121212 ensovoorts, nee? But then we said two cans will fit in and then there's a comma 121212 left. Maar ek kan nie dit gaan oprond en gaan sê daar kan 3 blikkies inpas nie, nee? I'm going to have to round it down and say therefore 2 cans. Daar kan 2 blikkies inpas. Okay. Goed, 1.2. Sê hulle vir jou, hence, determine the maximum number of cans that can be packed into one box. Goed, so ons weet nou daar gaan definitief 2 lae wees, maar ek wil gou eers weet hoeveel kan in die lengte inpas and how much can fit in at the width of die breedte, né? Okay, so kom ons kyk gou eers na lengte. As ek kyk na die lengte van die boks, dit was gewees 56 cm. And I'm going to divide that by the diameter of the circle. Hoekom vat ek die, waar is hy nou? Kyk gou, ek vat die volle middellyn se lengte, want dit is hoe wyd, as ek nou dit in hakies kan sê, wyd my blikkie is. Nee, you guys get that? Okay, so I'm going to divide it by the diameter, which was 12,6 centimeters. En ek wil net double check my sakrekenaar, maar geef my dit. Ja, okay, so again, I can't round it up and say 5 cans will fit in, want daar is nie genoeg plek nie. Daar is genoeg plek vir 4 blikkies. Daar gaan wel 'n klein bietjie spasie nog oop wees tussenin, né? Okay, so dis hoeveel in die lengte kan inpas, ekskuus. Dan die breedte, the width. The width of that box was 41 centimeters, and again I'm going to divide it by the diameter, so 12,6 centimeter. En dit geef my 3,253. Met ander woorde, daar kan inpas 3 blikkies, 3 cans. Okay, so as ek nou vir jou moes gaan teken, rolweg.
glad nie baie mooi geteken nie, maar toe maar. Ok, so hier in die lengte, weet ek kan daar inpas 4 blikkies. Nee, in the width, I can fit in 3 cans. And height, I can fit in 2 cans. Stem julle saam? So om te weet hoeveel daar in totaal kan inpas, gaan ek sê 4 times the 3, nee, ekskuus daar, 4 times 3 times 2, met ander woorde daar kan in, nee, 24, sorry. $24 cans. Okay. Enige vrae? You guys good? Laat ek hoor, julle is doodstil. Is julle moeg na gister? Okay. So maar ons gaan min doen. Ons gaan net merk en dan kan jy rustig gou werk verder. Okay, kan ek skip? Hands up, is still copying. Kyk hoe lekker sit die eer daai man. Stefan. Kan ek maar skip? Niemand wat nog skryf het. Okay, 2.1, sê hulle vir jou. As part of a fundraising initiative, a school is planning on making and selling candles. Okay, dan gee hulle vir jou die afmetings van die box en dan die afmetings van die kers self. 2.1 says, to prevent breakage, the candles must lie flat in the box as shown in the sketch. Verify through calculations that 50 candles can be packed in the box. Okay, goed. Ja, as jy kyk na die box, nee, all the dimensions are given in terms of meters, right? Maar as jy gaan kyk na die kers, dan is dit vir jou gegee in terme van centimeter. So we can't use it as it is. We've got to convert so that they're both the same type of unit. So wat ek gaan doen is ek gaan my kers gaan omskakel na meter toe, sodat ek dadelik net my bokse afmetings kan gebruik. Okay, so the length of that candle was 12 centimeters, and that is going to be 0,12 meters. Nee? Dan the diameter, die middellyn, was gewees 8 centimeter, en dit gaan dan wees 0,08 meter. Okay. Goed, so nou kan ek gaan uitwerk hoeveel daar gaan inpas. As ek net gou eers werk met die lengte van daai box. The length of that box was 0,24 meters, and I am going to divide it by the height of the candle, nee? Want as jy gaan kyk na daai sketsie, die kers lê so plat. As dit nou die kers so oor, is hy 12 centimeter, maar hulle pak hom plat in die box, nee? So I'm taking that 0,24 and I'm going to divide it by the length of that candle. Okay, so dan gaan ek deel met 0,12. Okay, en dit gee vir my 2 kerse. Okay, now we're going to work with a breadth. Is dit reg gespel? Die breedte van die box, dankie, is 0,4 meter. Okay, and we are going to divide that by the diameter. Kyk gou weer, daar is die kers, hierdie boonste deel, nee, is mos my middellyn. Okay, so as ek hom nou gaan laat plat lê, daar in my box, as ek hom so draai, die middellyn is wat ek hier wil sien wat gaan inpas, nee? Okay, so we're going to divide it by 0,08 meters. En dit gee vir jou 5 kerse, 5 candles. Okay, now we've got to work out the height, die hoogte. Okay, nou die hoogte van my box was ook gewees 0,4. En dan gaan dit weer deel met die middellyn, nee? Want as jy nou gaan kyk, hy lê plat, ek wil weet hoeveel van hulle kan so bo op mekaar gaan.
Okay, so again, I'm dividing by 0,08. And that's again going to give me 5 candles. Goed, so as ek vir jou daai boksie sou gaan teken. Okay, ons het nou gesê in die lengte kan daar inpas 2 kersse, in die breedte kan daar inpas 5 en in die hoogte ook 5. Met ander woorde, die totale hoeveelheid kersse two times 5 times 5. Met ander woorde 50 kersse, 50 candles. And they said, verify through calculations that 50 candles can be packed in the box. So dan weet jy. Ons het op ons eie uitgekom by 50, so dit is presies wat hulle gesê het, nee. Okay, dan by 2.2, determine how many boxes will be needed to pack 1,000 candles. Okay, nou, onthou daar gaan 50 in 'n boks in, nee. Kan ek maar skiep gou hier? Sal iemand wat nog skryf? Anyone still copying? Okay, so I'm going to take 1,000 and divide it by how many of there are in one box? 50. I'm saying 500. Met ander woorde, dit is 20 bokse. 20 boxes. Right, any questions there? Okay, nou is ons by waarskynlikheid, probability. It says below is the weather prediction for Cape Town over a period of time. 1.1, identify the days where there's no chance of rain. Okay, so dan moet jy net my gaan kyk het, jy kon, dit gaan wees Sondag en Maandag en Dinsdag. Okay, heel regs kan jy sien daar is sulke druppeltjies en dan sê dit vir jou die persentasie, wat het gaan reën. And also, if you were to look at those pictures, the very first picture is a cloud with slight rain coming out of it. Sunday has got a cloud with a sun. Maandag is net sonnetjie, Dinsdag is net sonnetjie, Woensdag is weer 'n wolk met reën en Donderdag ook. Nee. Okay. So Sondag, Maandag, Dinsdag. Right, 1.2. Identify the days where rain is certain. Waar is dit definitief? Kyk gaan na daai persentasies. Sien jy dit is 100% by Saterdag. Do you guys see that? Okay, so it will definitely rain on Saturday. At 1.3. Determine the probability as a simplified fraction of one of these days being windy. Okay? Hoeveel dae gaan daar wind wees? Jy sal sien by Saterdag praat hulle van wind. Sondag sê hulle partly cloudy. Monday is sunny. Dinsdag is son. Woensdag sê hulle rain/wind. So dis die tweede dag wat hulle wind voorspel. En dan donderdag sê hulle AM showers/wind. So daar's 3 dae wat hulle wind voorspel, nee. Uit 'n totaal van hoeveel dae? 6. Okay, so the probability would be 3 out of the 6 days, but they specifically said the simplified fraction. Met ander woorde, dit is 'n half. Is julle reg daar? Goed, 1.4. Sê hulle vir jou bereken, as 'n persentasie die kans
The chance of the maximum temperature for one of these days being above 60 degrees Fahrenheit. Okay. Nou, waar gaan ek dit kry? Kyk gou, jy het eers die dag, dan het jy die prentjie, dan beskryf hulle vir jou wat by die dag gebeur, en dan sê hulle 67/55. Die volgende dag, by Sondag, sê hulle 62/51. Nee, okay. Sê gou eers my, wat is daai, wat beteken daai? 67/55, wat beteken dit? Dis jou minimum en jou maximum vir die dag, nee. Stem julle saam? Alright. Goed, nou hulle vra die kans dat die maximum bo 60 grade is. Okay. So kyk gou, hoeveel van hulle gee eers die maximum en dan die minimum, nee? So we look at the first number. Above 60. There's 67, so dis een van hulle. 62, so nou is al 2 waardes. 68, so is al 3 waardes. En dan het ons 65. So 4 van die 6 dae is die maximum meer as 60. Sien julle dit? Okay, right, so I'm going to say the probability will be 4 out of the 6 days. Maar, hulle sê vir my, as a percentage, jy moet hom gaan omskakel na persentasie. Nou, hoe sit ek dit om na persentasie? Ek sê, maal met 100, or 100/1, same thing, nee? Met ander woorde, your probability, jou waarskynlikheid gaan wees 66,67%. Enige vraag? Is julle reg? Kan ek skip? Ek gaan op die skryf nog. Great. Okay, 2.1. Susan het 'n klein restaurant waar sy 'n redelike beperkte menu het. Dan gee hulle vir jou 'n tree diagram of the options at the restaurant. Okay? Nou sê hulle vir jou. So kom ons kyk net gou eers na daai tree diagram. Hulle sê vir jou, jy kan eerstens kies tussen 'n hotdog of 'n burger of 'n pizza. Nee? Dan by elkeen van daai, maak saak watter maaltyd jy vat nie, dan kan jy 'n drankie kies van, kyk by die boonstene, milk, water, soda. Nee. Okay, nou by 2.1 moet ons gaan invul. Sê maar jy het 'n burger gekies. Wat se koeldrank kan jy dan kies? Milk of water of soda. Onthou jou drankies se opsies bly dieselfde, maak nie saak watter kos jy gekies het nie. Nee. Okay, so dis hoekom by 2.1 gaan ons definitief hê water. Water. Okay, dan by 2.2 is ons by die nagereg. Nou weer eens, dit wat jy gekies het om te eet en dit wat jy gekies het om te drink, gaan glad nie beïnvloed wat se soort nagereg jy kry nie. Die nagereg opsies gaan dieselfde bly by elkeen van hulle, né? So kyk gou by die eerste ene. Daar sal jy sien dit was ice cream of cake. So ice cream of cake. Ice cream of cake. Maak nie saak watter opsies. So 2.2 gaan wat wees? Ice cream. Yes, I know. Sal ons wel. Dan Laat ek gou verklaar gaan seker maak met die pizza het verlede jaar gemerk nie. As hulle sê net maar daai was reg, dis nie, dan kon sy daai punt gekry het, maar die telling is nie genoeg vroeg nie, so sy kan nie 'n besondere punt kry. Okay, so as daar niks is hier, dan Mag hulle nie kry nie. Oh. Hulle moet fisies die tellingkies maak en hierso mag sy nie kry nie, want kyk gou daar, altyd tot is die 6. Ja. Sy met 13 gedeel en verder as jy daai Maar ek het nou maar al saam gemerk, ja. Ja, maar sy sê dit is half 'n reël by die einde van die jaar. Okay. As hulle deel met daai, so wat ek gedoen het is, of wat ek voel is, as hulle dan maar daai, sien die boonste totaal is reg. Ja. En hulle deel met hulle totaal, of ek amper sê wat hulle daar wys hulle tel op, dan kan ek een samerpunt gee. So ek het hierdie puntjies in gelos, so jy kan sien. Hierdie enetjie. Sorry. Hier was hierdie ene. O.
Ek het syne gelos, want kyk hoe mooi dit gewys. Daai maal daai plus daai maal daai plus daai Ja. maal plus daai maal daai. Gedeel deur 30. Verstaan jy? Ek het dit so gelos. Okay, good. So ek het so gevoel. Ja. So Sham, as sy nou query hoekom sy met daai punte verloor het. Dan baie. dankie vir jou. Yes, okay. Goed, 2.3. Write down the meal order in 2.3. Okay, by 2.3, nou wil hulle weet presies wat het hierdie ouetjie gekies. So kom ons begin gou-gou, watter kos het hy gekies? He chose pizza. Okay, then what type of drink did he choose? Nou moet jy gaan kyk by waar lê daai meal option 2.3. Hy lê definitief nie by melk nie, né? Water, dis ook nie by hom nie. So the cool drink would definitely be soda. Okay, nou moet ons net gou kyk. Die pudding, hy lê by ice cream. Sien julle hom? By 2.4. Enige vrae daar? Is julle alright? Okay, 2.4 sê hulle vir my determine the theoretical probability of a customer ordering food other than a burger as a percentage. Okay, so burger, nee, moet ons nou uitsluit. Hoeveel ander opsies is daar dan vir hom om van te kies as hy nie 'n burger kies nie? Kyk gou, hoeveel opsies is daar by 'n hotdog? Sê maar, jy moet nou kyk na die heel aan die regterkant. Onthou julle, waar het ek dit vir julle, het ek dit uitgevee? Laat ek net gou double check hierso. Ja, ek het dit uitgevee. Ek gaan nou gou lelik krap en dan dit ook nou maar weer uitvee. Daar was gewees hotdog en dan burger en pizza, né? Okay, nou dan het hier mos nou nog 3 gegaan vir die drankies en dan van daar af nog 2 vir die pudding, nog 2 vir die pudding, nog 2 vir die pudding. So sien jy hierdie is 6 opsies al klaar. Sien julle dit? Okay, nou by die burger gaan daar ook mos wees 6 opsies, né? En by die pizza ook wees 6 opsies. Do you guys see that? Do you know where I get the 6 options from? Okay, right. So the question is, food other that a burger as a percentage. So alles behalwe burger. Nee. So hoeveel opsies was daar in totaal? 6, 12, 18. Nee? En hoeveel was daar vir 'n burger? 6 opsies. Okay, so ek gaan sê 6 uit die 18, maar ek wil dit sit in persentasie. So times 100, which means that it would be 33,3%. Food other than a burger. Lees gou vir my die Afrikaans asseblief. Ek wil net gou die bewoording hoor. Want dit voel vir my alles behalwe burger. Lees gou die Afrikaans 2.4.1. Nou sien. Andersins as 'n burger. Ek gaan dit verander julle. Want die memo sê dit, maar as dit nie burger is, dan moet daai wees 12. Want is alles behalwe burger. Stem julle saam? So dan gaan hierdie persentasie raak 66,6. Okay, any questions there? Okay. 2.4.2 sê hulle vir jou ice cream for dessert as a decimal fraction. Okay. Hoeveel keer, onthou is dit 18 in totaal, né? How many times do we have ice cream as a dessert? Net maar die helfte. 9 times.
né? Onthou daai een ice cream by 2.2 moes jy self gaan invul het. Okay, so jy moenie hom misgekyk het nie, hoor? Okay, so 9 out of the 18 times we had ice cream as an option. Okay, en dit beteken dis 0,5 because they wanted it as a decimal fraction. 2.4.3, is julle almal alright met daai ene? Goed. Die laaste enetjie daar, soda or water as a drink as a simplified fraction. Okay, nou, kyk gou net na die drankies. Nee? Ons het by hotdog het ons, gaan nog gou weer soveel maak, hotdog, burger, pizza. Okay, toe het ons hier gehad, 3 opsies vir koeldrank. 3 opsies vir koeldrank, 3 opsies vir koeldrank, nee? So there were 3, and there were 3, and there were 3. Nee? Okay, kyk weer die vraag, soda or water as a drink. So, ek gaan nou kyk na hoeveel keer dit daarbo is, maar hoeveel was daar in totaal my drankies opsies? 9. Nee, do you guys all understand that part? Okay, now over here, it would have been soda, water, met ander woorde 2, soda, water, met ander woorde 4, soda, water. So 6 uit die 9. Maak dit vir julle sin? Is julle alright? Okay, 6 uit die 9 en onthou hulle sê as a simplified fraction. Met ander woorde, dit gaan vir my gee 2/3. Goed, kan ek skip? Ek gaan op skryf nog. Okay, by nommer 3. Hier sê hulle vir my, you are putting together a gift pack for toddlers at a daycare center. Daar's 4 moontlike speelgoed, a green, red or yellow box to pack them in. The toys are colored clay, coloring books, mini chalkboard, and a pop-up storybook. Look at the two-way table which shows the different gift packs you have made. 3.1. Calculate the total number of packs that were created. Four possible toys and agree to pack them in. Okay. Goed, so kom ons kyk net gou by A, nee? At A, I had 10 green boxes packed, 15 red boxes packed, and 5 yellow boxes packed. Met ander woorde, in totaal, net by die klei, nee, het ek 30 bokse gepak. Stem julle saam? Okay. Then, let's look at option B. It was 7 plus the 20 plus the 3. So hoeveel was daar? Dan by die mini chalkboard was dit 12, 25 en 8. Hoeveel gee hy vir ons? 20 is 45 boxes packed there. Okay, en dan by die pop-up storybook 9, 19 en 5. Hoeveel? Okay, so as ek hulle almal gaan by mekaar tel, gaan jy kry 138. Any questions there? Goed, 3.2. Miskien moet ek net hier vir jou sê A plus B plus C plus D. Dalk gaan dit bietjie meer sin maak. Nee. Okay, dan by 3.2. Determine the probability as a percentage of a child getting a green pack. Okay, so nou moet ek gou eers gaan kyk hoeveel was daar in totaal vir groen. The green total would be 10 plus 7 plus 12 plus 9. En dit geef my hoeveel? 38 boxes. Nee. Okay, so nou wil ek weet hoeveel groen bokse was daar uit die volle totaal. So the probability would then be the 38
over the 138. Okay, en hulle wil hom hê as 'n persentasie. Met ander woorde 27,54%. Okay, that's it.